ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ 2025 ସୋମବାର ଦିନ। ଆଜିର ବାଣୀ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ପୁଣି ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ଗଲେ। ଏ ହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। এই ଅଂଶକୁ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲିଆ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁବେନ, ସିମିୟନ, ଲେବି, ଜିହୁଦା, ଇସାକାର, ସୁବୁଲୁନ, ବେନ୍ୟାମିନ, ଦାନ, ନପ୍ତାଲି, ଗାଦ, ଆସେର ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଯାକୁବଙ୍କ କଠିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବଂଶ 70 ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ପୂର୍ବରୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ ବହୁ ପ୍ରଜ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀକ ହୋଇ ଅତିଶୟ ପ୍ରବଳ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି କାରଣ ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେପରି ନ ବଢ଼ନ୍ତି, କାଳେ ଏମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, କାଳେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଦେଶରେ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେପରି କାଳେ ଏମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ କମେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ବଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ এই যে তাড়না ଆଜିକାର ନୁହଁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଳନା, କ୍ଲେଶ ଦେବା ବିଷୟରେ ପାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଳନା, କ୍ଲେଶ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଳନା କରାଗଲା, ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ପଦ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଳନା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତେଣୁ ବାଇବଲରୁ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ 3 ଗୋଟି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯେ ଯୋସେଫ, ଦ ସନ୍ ଅଫ, ପ୍ରଥମ ଯେ ଯୋସେଫ, ଯାକୁବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 37-22 ପଦରେ ଆମେ ପାଉ। ଆଉ ରୁବେନ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତା ନିକଟକୁ ଫେରି ପଠେଇବା ମାନସର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରର ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଦେଖୁ, ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାହାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାର ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ପକେଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 28 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 20 ରୂପୀୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯୋସେଫକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫକୁ ନିଜର ଭାଇମାନେ ଶୁଖିଲା କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ପକେଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଇ କୂଅରୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଇସ୍ମାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ।
जोसेफ तांको जीवन रे अनेक क्लेश पाउथिले किंतु आमे देखिबा तार फलाफल पार जोसेफ को आहुरी कहले देख आबे तुमको समुदाय मिश्र देश उपरे नियुक्त कलु जोसेफ तांको जीवन रे जेते क्लेश पाउथिले परमेश्वर तांको सहवर्ती हे ताको सेते वृद्धि कले दिन आसिला मिश्र देशर से मंत्री हेले प्रधानमंत्री हेले केवल सेतिकी नह द्वितीय जे जॉब आयुबंको जीवन रो आमे माने देखो आयुब तार 15 16 17 एक अध्याय 15 16 17 18 19 पदरे आमे माने देखो जे ताहांको जीवन रे गोटिए दिन रे ताहांकर सैन्य माननको आक्रमण करागला गोटिए दिन रे सेही दिन रे ताहांकर शह शह मेषफल से माननको थारो विच्छिन्न करागला सेही गोटिए दिन रे अनेक वस्त्र फल आसी से माननको थारो नहीं गले दास माननको खळगरे बध कले केवल सेतिकी नह ताहांकर पुत्र कन्या माननको जे गृहरे बसी भजन पान करुଥିଲେ प्रबल वायु आसी गृहर चारि कोणरे युवक मानक ऊपर पड़िला तो से माने मले पुणी आयुबंको जीवन रे गोटिए पर गोटिए समस्या तांको जीवन आसिला अनेक क्लेश पाइले केवल सेतिकी नह तार 2 अध्याय 7 पदरे आमे देखो आयुबर तली पारु मस्तक पर्यंत महाज्वालाजनक विस्फोटक ताहाकु आघात करागला तांको जीवन रे थिबा सब किछि से हरइले सर्वशेष रे तांको जो शरीर थिला से शरीर रे मुख्य अनेक क्लेश बाधा तथापि प्रियर प्रभुंकर लोक माने आमे जानू एही रूपे सदा प्रभु आयुबर आद्य अवस्था अपेक्षा शेष अवस्था को अधिक आशीर्वाद युक्त कर 42 प्रियर प्रभुंकर लोक माने आयुबंक जीवन रे जेते हरई छंती जेते क्लेश पाई छंती तार 2 गुण से आशीर्वाद युक्त प्राप्त होई छंती पुनर्बार आमे आलोचना करिबा तृतीय व्यक्ति आह्वानकर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जीवन आमे जानो यीशुଙ୍କ जीवनरु जिसाय पुस्तक तार 53 2 रु 10 तांको जीवन रे आम निमंते मेष समसुल्य से प्रहार करागले तांको हत करागला ताको कंटार मुकुट पिंधा गला चिंता करिबा तांको जीवन रे केते क्लेश से पाई छंती तथापि सर्वशेष रे आमे जानो फिलिपियो 2 रो 9 पद एही कारणरु ईश्वर ताहाको अतिशय उन्नत करिछंती पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहाको प्रदान करागला तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने आम जीवन रे आमको जे जेते अधिक क्लेश देव सेते आमे सेते आमे बढ़ी तेणु आमनकर ख्रीष्ट जीवन मध्य विश्वास जीवन रे ताड़ना दुख रोग बेमारी सकाशु आमनकर ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे आमे माने उणा न पड़िबा अहरी न जिबा कारण आमनकर जीवन रे सेथिरे आमनकर जीवन रे वृद्धि अछि जेते आमे परिपूर्ण क्लेश पाइबा सेतिकी आम जीवन रे आमे वृद्धि पाइबा तेणु एक जनाशुना गीत अछि आमे जानु फेरी जाऊ घर क्लेश दुख अकसण गाउथिबि यीशु नाम ए सारा जीवन ए जीवन मनुष्य जीवन स्त्री जात मनुष्य जीवन अल्पायु किंतु दुखरे परिपूर्ण क्लेशरे परिपूर्ण तेणु आम जीवन को आसुवा दुख क्लेश निंदा दाड़ना सकाशु ख्रीष्ट विश्वास आम मैंने जेपरी न हरवा कारण से जीवन परिणाम फल निश्चित भाव आम दिने विश्वास रखी मनरे रखी स्मरण रखी ख्रीष्ट विश्वास सकाशु आसुवा क्लेश सकाशु आम भयभीत न होगा कारण जेते आम क्लेश पाइबा सेतिकी आम्भे माने पृथ्वी पाइबा सेतिकी आमे व्यापी जीवा एई वाक्य को मन रखी अवशिष्ट ख्रीष्ट जीवन में बढ़िबा निमंते आसु आमे सजग प्रस्तुत होगा एई वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद समस्त को नमस्कार।